servant of God Je ne sais pas s'il y a encore un autre serviteur de Dieu whom we did not present in the morning. qui est ici mais qui ne s'était pas présenté le matin. Okay, all were presented. On s'est tous introduits ici. Now we are going to call upon Brother Raoul from Mozambique, Maintenant, nous allons appeler frère Raoul de Mozambique, from Beira, de Beira, to come and give us the word of God de venir nous donner la parole de Dieu for 30 minutes. pendant 30 minutes. Ok. Ok. Está muito alto. Nós somos muito baixinhos. Diga. Muito alto. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Estamos quente. Nous sommes ici, nous sommes chauds vraiment. I can feel that you are very hot here. Eu, em primeiro lugar, quero saudar a todos. Premièrement, je vais saluer tout le monde, Irmãos First e of all, I'd like irmãs, to greet everyone, les frères et sœurs, brothers and sisters, no santo nome de Jesus Cristo. dans le saint nom de notre Seigneur in Jésus. the holy name of our Lord Jesus Christ. Irmãos, eu quero dizer a verdade. Bien-aimés frères, je vais dire la vérité. Brothers and sisters, I would like to say something true. Quando fui informado que eu devia trazer a palavra, Quand on m'a informé que je devais prêcher la parole, When I was told that I was going to preach the word, eu já não estou aqui. moi, je n'étais plus ici. I wasn't here anymore. Eu já estou na beira. J'étais déjà à Beira, I was already at Beira. dans ma ville. Se tivesse transporte, eu fugiria. Ah, en tout cas, si j'avais les transports, j'allais fuir. If I had money, I was going to run away. Porque trazer a palavra é uma responsabilidade. Prêcher la parole, c'est une responsabilité. Because preaching the word is a responsibility. Porque você pode levar o povo de volta a Deus, Parce que vous pouvez ramener le peuple à Dieu, Because you can turn the people to God. ou pode tirar o povo fora de Deus. ou vous pouvez prendre le peuple et le mener loin de Dieu. You can also get them astray from God. Eu estou aqui a tremer Je suis ici en train de trembler I'm Porque here este lugar- panicking parce que cet endroit, because Este this place, não se acostuma. c'est un endroit qu'on ne s'habitue jamais. it is a place that you don't get used to. Não se habitua a este lugar. On ne s'habitue pas avec cet endroit. We don't Me- get used to this place. Mesmo ali onde vocês estão sentados. Même là où vous êtes assis, Even where you are seated, Pela presença de Deus por meio da sua palavra, par la présence de Dieu qui est ici, par sa parole, by the presence of God who is among us, este through His lugar word, é lugar celestial. cet endroit, c'est un endroit céleste. this place is a heavenly place. Mas como fui responsabilizado, Comme on m'a responsabilisé, As I was entrusted the responsibility, vou trazer pouco da palavra de je Deus. vais amener ou je vais donner la petite parole de Dieu que I'm j'ai. going to bring forth the little word of God that I have. 5, 10 minutos, se Deus quiser. 5 ou 10 minutes, si Dieu le veut. 5 or 10 minutes, God willing. Porque eu vim para aprender aqui aos pés Moi, je suis venu de ici Jesus Cristo. pour apprendre ici au pied de Jésus-Christ. I have come here to learn at the feet of Jesus Christ. Agradeço a Deus por todos quantos pregaram antes de mim. Je remercie Dieu pour tous ceux qui ont prêché avant moi. I thank God for all those who preached before me. Vamos ficar de pé, vamos abrir Nous nossa allons Bíblia. nous mettre debout, nous avons Going to ouvert stand nos on our Bibles. feet and open our Bibles. Hebreus, Hébreux, Hebrews capítulo 12, chapitre 12, verse 12, chapter 12, versículo 14. verset 14. verse 14. Segui a paz com todos Cherchez la paix avec tous Make every effort to live in peace with everyone e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. God bless you. Que Deus vous abençoe. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amados irmãos, Bien-aimés frères, Beloved brothers, esta é a palavra de Deus. ça c'est la parole de Dieu. this is the word of God. E quando Deus fala uma palavra ao homem, Quand Dieu parle une seule parole à l'homme, When O homem- God addressed one word to a man,
o homem deve obedecer. L'homme doit obéir. Man should obey. O homem deve colocar em prática. L'homme doit mettre cela en pratique. Man should practice that. Porque o objetivo que nos leva aqui é único. Parce que l'objectif qui nous amène ici est un. Est unique. Because we've got only one goal bringing us here. Alcançar a vida eterna. Avoir la vie éternelle. To receive everlasting life. Viver com Deus eternamente. Vivre avec Dieu éternellement. To live with God eternally. Amém? Amen. Sem a santificação, Sans la sanctification, Without holiness, ninguém verá Deus. personne ne verra Dieu. no one shall see Lord. Em português, a palavra ninguém En portugais ou en français, la parole personne, In Portuguese or English, the word no one. nem uma pessoa há de ver Deus se não for santificado. personne ne verra Dieu s'il n'est pas sanctifié. No one shall see God if he's not sanctified. Deus exige a santificação, cada um de nós, não importa aquilo que você é. Dieu exige la sanctification à chacun de nous, quel que soit votre rang. God requires holiness from each and every one of us, no matter what rank you have. Quem vive na carne agrada a carne. Quem vive na carne Celui qui vit dans la chair glorifie la chair. The one who's, Plaît à la chair. the one who's living carnally pleases the flesh. Mas quem vive a santidade viverá com Deus, porque Deus é santo. Mais celui qui vit dans la sanctification va vivre avec Dieu parce que Dieu est saint. But the one who lives holily will live with God because God is holy. Santificação significa purificação das nossas vidas. La sanctification signifie la purification de nos vies. Sanctification means purification of our life. Antes de conhecermos a palavra, nós vivíamos num sistema religioso, num sistema mundano. Avant de connaître la parole, on vivait dans un système religieux, dans un système mondain. Before knowing the word, we were living in a worldly system or religious one. Mas a palavra nos leva para outro sistema. Mais la parole nous amène à un autre système. But the word is taking us to a different system. Sistema não do homem, mas sistema de Deus. Non, ce n'est pas un système d'homme, mais un système de Dieu. It is not man's system, but it's God's. No Antigo Testamento, Dans l'Ancien In Testament, the Old Testament, as pessoas obedeciam à lei les gens obéissaient à la loi people were obeying to the law com medo de serem apedrejados, com medo de serem mortos. dans la peur d'être mort ou d'être lapidé. out of fear to die or to be stoned. Não posso desobedecer porque as pedras estarão sobre mim. Moi, je ne peux pas désobéir parce qu'on va me lapider. So they were like, I can't disobey because I'm going to be stoned. Mas hoje, pela graça do Senhor Jesus Mais Cristo, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur But Jésus-Christ, today, by So- the grace of Jesus Christ, somos chamados para não sermos amedrontados. nous sommes appelés pour que nous ne soyons pas des gens être effrayés. we are not called to be people who are scared. A pregação não é para te amedrontar que você vai ao inferno, você vai ser queimado. Esse não é o nosso objetivo. La prédication, ce n'est pas pour nous effrayer. Tu vas en aller à l'enfer, tu vas être brûlé. Non, non. Ça, c'est Preaching pas is notre not prédication. about scaring us like you're going to go to hell, you're going to be burned and so on. Porque na graça, Parce que dans la grâce, Because through grace, a obediência à palavra de Deus é voluntária. l'obéissance à la parole de Dieu est volontaire. obedience to the word of God is voluntary. Você, depois de ouvir, você tem escutado esta palavra. Après avoir écouté cette parole, toi, After hearing that word, Depende de você obedecer ou desobedecer. ça dépend de vous, ou obéir ou désobéir. all is up to you. You can choose to disobey or to obey. A obediência traz graça e salvação. L'obéissance amène la grâce et le salut. Obedience brings grace and salvation. Mas a desobediência traz castigo e juízo eterno. La désobéissance amène le châtiment et le jugement éternel. But disobedience attracts punishment and eternal judgment. Amados irmãos, Bien-aimés frères,
Beloved brothers, devemos com toda a responsabilidade levar esta palavra, que ela é a única que pode se santificar. Nous devons avec toute responsabilité amener cette parole qui peut te sanctifier. we have with all responsibility have to carry this word that can sanctify us. Vejam só, Regardez seulement, Look, o inimigo da santificação é o pecado. l'ennemi de la sanctification c'est le péché. sanctification is sin. E o pecado é o inimigo da Le santificação. péché c'est l'ennemi aussi de la sanctification. Sin. Daí que, amados irmãos, Et là-bas aussi, les frères et sœurs, As well, brothers and sisters, nós temos 3 etapas da salvação: nous avons les 3 étapes du salut. we have the 3 phases of salvation: justificação, La justification, justification, la santificação sanctification sanctification, e o batismo no Espírito et le Santo. baptême du and Saint-Esprit. the baptism of the Holy Ghost. Acredito que todos nós estamos aqui, fomos batizados em nome de Jesus Cristo no batismo. Je crois que nous tous qui sommes ici, nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau. I do believe that all of us sitting here, we are baptized in the name of the Lord Jesus Christ through water. Quando você creu na palavra, você foi batizado, você transitou de passo para outro, de passo para outro. Quand vous avez cru à la parole, vous avez fait un pas en avant. When you believe the word, you made a step ahead. E quando você sai das águas, Quand vous sortez des eaux, When you come out of the waters, em Romanos 6 nos ensina que nós passaremos a viver a santificação. dans Romains 6, nous enseigne que nous commençons à vivre la sanctification. Romans chapter 6 teaches us that from that moment we should start living in holiness. E a santificação permite que você seja enchido com a unção do Espírito La Santo. sanctification permet que vous soyez remplis de l'onction du Saint-Esprit. Sanctification allows you to be filled with the anointing of the Holy Ghost. Quando você é limpo, o Espírito preenche. Você é limpo, você é preenchido. Você é limpo, você é preenchido. Quand vous êtes pur, alors vous êtes remplis. Quand vous êtes pur, vous êtes remplis de So l'Esprit. whenever you're pure, then you are filled with the Holy Spirit. Every time you are pure, you're filled with the Holy Spirit. E a santificação é um processo. Même la sanctification, c'est un processus. Sanctification is a process. Nós estamos aqui, temos nível de santificação diferente cada um de nós. Nous sommes ici, nous avons les niveaux de sanctification. Chacun a son niveau à lui. As we are seated here, each and everyone has their own level of sanctification. E isto depende da tua obediência à palavra pregada neste lugar. Ton obéissance de la parole prêchée. All depends on your obedience to the word of God. Você, quando é santo, quando você é separado, a santificação, Quand vous êtes saint et que vous êtes séparés dans la sanctification, When you are holy and separated through sanctification, ali começa a batalha, ali começa a luta. là commence la bataille, la lutte. it's only then that the battle starts. Obedecer ou não? Obedecer ou não? É a luta que existe em nós. Obéir ou non? Obey or not, C'est ça la obey or lutte not, qui that's the existe en nous. battle that starts, which is installed in you. E esta luta é contínua. Et cette lutte est continuelle. Até And que that battle is continuous o Senhor venha. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. until the Lord shall come. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Without sanctification, no one shall see Você God. pode pregar, Tu peux prêcher, You can preach, você pode cantar, tu peux chanter, you can você sing, pode jejuar, tu peux jeûner, you você can pode fast, profetizar, tu peux you can prophétiser, even prophesy. você pode fazer milagres e milagres. tu peux faire miracle. You can even perform wonders and wonders. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Sans la sanctification, personne ne verra le But Seigneur. without sanctification, no one shall see the Lord. E o Espírito Santo não desce no homem que não é santificado. L'Esprit Saint ne descendra pas sur quelqu'un qui n'est pas sanctifié. The Holy Spirit will never come down upon someone who's not sanctified. Separa-te do mundo. Sépare-toi du monde. Separate yourself from the world. Separa-te das modas. Sépare-toi de la mode. Separate yourself from the mode. Separa-te da televisão. Sépare-toi de la télévision. Separate yourself from television. Separa-te da beleza do mundo. Sépare-toi de la beauté du monde. Separate yourself from the beauty of the world. Separa-te
de todo o sistema das igrejas, das denominações, da religião. Sépare-toi de toutes les églises, des religions, des dénominations. Separate from all the denominations and all the religions. Nós não seguimos igreja. Nous ne suivons pas des églises. We are not following churches. Nós não seguimos a religião. Nous ne suivons pas la religion. We are not following any religion. Mas você Mais toi e eu But you et moi, and I, somos a igreja de Deus. nous sommes l'église de Dieu. we are the church of God. Amen. A igreja que anda. Une église qui marche. A church which is walking. A igreja que fala. Une église qui parle. A church that can talk. The speaking church. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Irmãos, Frère, quando você estiver na batalha entre o pecado e o mundo, fica já saber que estás no processo de santificação, estás vivendo a santificação. quand tu es entre la bataille entre le monde et le péché, sache que tu es dans la bataille de la sanctification. Dans le Whenever you find yourself in between the battle of sin and bataille de la sanctification. whenever you find yourself in between the fight of sin and sanctification, Você- that means you are in the fight of sanctification. é um homem santificado, Tu es un homme You sanctifié, are a sanctified man, uma mulher santificada. une femme a sanctifiée. woman who's sanctified. Mas a Bíblia diz assim: Mais la Bible dit ceci. But the Bible says this. quando se abriu a sexta, quando se tocou a sexta trombeta, Quand la sixième trompette a sonné, When the sixth trumpet sound, a Bíblia diz que foram libertos 200.000 demônios, como explicou o profeta. comme le prophète l'explique, 200 000 démons se sont envers. how many? 200 milhões de demônios. 200 millions de démons. As the prophet explained, E esses demônios 200 Esse million demon lá- demons came back to life. têm a função Ils ont la fonction They have a function, those devils, controlar o pastor, contrôler le pasteur, to control, to watch over the pastor, controlar a mulher dele, contrôler sa femme, controlar watch a over his irmã, wife, contrôler l'église, to watch over the church, contrôler l'église des femmes. to watch over the church of women. Para quê? Pourquoi? Why? Para te deixar cair. Pour les faire tomber. To cause them to fall, Para você cair. Pour que vous tombiez. Por for isso you to fall. nós ouvimos aqui, vigia. C'est pourquoi nous avons écouté ici, veillez. That's why we heard here that we have to watch. Porque o inimigo está perto de mim e está perto de você. Parce que l'ennemi est près de vous et près de moi. Because the enemy is near you, is near me. Até o inimigo pode dizer: Même l'ennemi peut dire, Even the enemy can say, você deixou de ser bonita agora por causa da mensagem? toi, tu t'es fait une femme qui n'est plus belle à cause du message. you have lost all your beauty because of the message. L'ennemi peut dire ça. Mas The enemy can say that to sisters. veja lá todas essas mulheres que andam nas igrejas, nas religiões, estão bonitas, bem vestidas da maneira do mundo, e você quer para viver assim? Mais les femmes de ton âge, dans d'autres églises, elles sont belles. Elles sont You know, vraiment your age mates in other churches, they're very beautiful. A mulher que conhece a mensagem é diferente. La femme qui connaît le message est différent. O homem que Woman conhece who a knows mensagem. the message is different. L'homme qui connaît le message est différent. A man that knows the message is different. Em tudo. En toutes choses. In everything. Nós homens não vivemos como homens das igrejas. Nous, les hommes, nous ne vivons pas comme les hommes des églises. Men, such as we are not living as men of other churches. Quando Adão e Eva comeram o fruto que Deus disse para não comer, Quand Adam et Ève ont pris le fruit que Dieu a dit qu'il ne faut pas prendre, When Adam and manger, Eve ate the fruit that God forbade them to eat, fugiram do paraíso. ils ont fui du paradis. they ran away from paradise. Deus desceu, Dieu est descendu. God came down. chamou Adão. Il a appelé Adam. He called Adam. Adão se apresentou. Adam s'est présenté. And Adam came before him. Até porque ele disse que estava nu. Parce qu'il a dit qu'il était nu. Because he said he was naked. E ele então colocou folhas de figueira. Il a mis les feuilles de figuier. Then he was wearing with, he covered himself with leaves. E ele se apresentou. Deus disse: não, 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 não. Il s'est présenté. Dieu a dit non, pas And avec when ça. he came before God, God said no to the fig tree. Esta roupa
Ces vêtements those clothes que você vestiu que toi tu viens de mettre, that you put on yourself, não pode se apresentar a mim. tu ne peux pas te présenter devant moi. you Non, can't non, come non, before non, me with non, this non. kind of garment. Non, Não, non, não. No. Foi necessário Il était nécessaire And it was very important que o cordeiro morresse. que l'agneau puisse. On devait se présenter devant le Seigneur. to bring the garment that was required in front of the Lord. A roupa do cordeiro é a mensagem do dia. Les habits de l'agneau, c'est le message de l'heure. The garment of the Lamb is the end time message. A roupa para se apresentar ao Senhor é a Bíblia. Les habits pour se présenter devant le Seigneur, c'est la Bible. The garment that you need to go before God is the Bible. Use esta roupa. Utilise ce vêtement ici. Use this garment. Não andeje nu. Ne marche pas nu. Don't walk naked. No armazém de Deus há roupa. Dans le magasin de Dieu, il y a des In habits. the store of God, there are garments. Amen. As mulheres usam Les femmes utilisent Women are using segundo a palavra. selon la parole. this. Olha para a tua vida, olha para a tua maneira de Regarde ta vie, comment tu te fais. Just look at yourself, sisters, the way you're looking like. Compara o teu espelho agora é a Bíblia. Compare. Dans ton miroir, c'est la Bible. Compare your apparel with the Bible. The Bible is a mirror. Compara a tua roupa com a Bíblia. Compare tes vêtements avec la Bible. Compare your garment with the Bible. Não é o pastor que te obriga, que te proíbe usar isto, usar aquilo. Não. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire ne mets pas ça, ne mets pas ça. Non. It is not up to the pastor to tell you what to put and what not to. Diga ao mundo: Dis au monde. Tell to the world, eu vivo pela fé. Moi, je vis par la foi. I am living through faith. Amen. Não o que o meu pastor diz. Non parce que mon pasteur dit. I'm not living by what my pastor is saying. Não o que a igreja diz. Non parce que l'église dit. Not even through what the church is saying. Mas o que a palavra fala. Mais selon ce que la parole dit. I'm living by what the Bible says. Está escrito. Il est écrit. O And it homem is written. viverá L'homme ne vivra pas. de L'homme toda Man shall palavra. not only vivra eat, de toute la parole man shall live on all the words que sai da boca de Deus. qui sort de la bouche de that Dieu. proceeds out of the mouth of God. Este livro Ce livre ici, This book here não é do pastor. non, c'est pas le livre du Este pasteur. livro doesn't Ce belong to the livre pastor. l'évangéliste. Not the book of the evangelist. não é de Isaías. Ce n'est pas d'Esaïe. It's not about it, the book of Isaiah. Se for o livro de Isaías, eu rasgo esse livro. Si c'était le livre d'Esaïe, je vais déchirer ce livre. If it was Isaiah's book, I would have torn it. Mas este livro Mais ce livre, But this book, não é só letra, ce n'est pas seulement la lettre, it's not only a letter, mas é a vida que você está buscando. c'est la vie que vous êtes en train de chercher. it is the life that you've been looking for. Aqui está Jesus. Ici, il y a Jésus. In here, there is Jesus. Aqui está a vida eterna. Ici, il y a la vie éternelle. Herein, there is eternal life. Aqui está a ressurreição. Ici, il y a la résurrection. Herein, there is a resurrection. Aqui está o rapto. Ici, il y a l'enlèvement. Herein, there is rapture. Aqui está a santificação. Ici, il y a la sanctification. Herein, there is sanctification. A tua santificação depende deste livro. Ta sanctification dépend de ce livre. Your sanctification depends on this book. Porque a santificação vem pelo ouvir. Parce que la sanctification vient par écouter. Par Because l'écoute. sanctification come through hearing. Agora, se me permitirem, Si vous me permettez, If you allow me, eu quero ler moi je vais lire. I'm going to read. o que aconteceu, o que Deus disse para Jeremias. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? What did God say to Jeremiah? Aconteceu no nosso tempo. Cela est arrivé à notre temps. Which has happened, come to pass in our time. Jeremias 32. Jérémie 32. Jeremiah 32. Jeremias 32, vamos aí. Jérémie 30, chapitre 32, allons là-bas. Jeremiah chapter 32.
Jeremias 32. Jérémie chapitre 32. Jeremiah chapter 32. Eu vou ler Moi je vais lire versículo. I'm going to read versículo 6. Verset 6. from verse 6. E disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: La parole de Dieu est adressée à moi en ces mots. Jeremiah said, the word of the Lord came to me. eis que há para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Voici Ananel, fils de ton oncle, Chamin, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est Anatote, car tu as le droit de rachat pour la Ahimelech, son of Shalom, l'acquérir. your uncle, is going to come to you and say, buy my field at Anat, because as nearest relative, it is your right and duty to buy it. Vamos saltar para 9. Nous sautons au verset 9. We skip into verse 9. Comprei, pois, a herdade de Anamael, filho do meu tio, a qual sai Anatote. Pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. J'ai acheté d'Ananel, le fils de mon oncle, le champ qui est en Anamoth, et je lui ai pesé l'argent, 17 cycles d'argent. E subscrevi o auto e selei-o, e foi confirmado por testemunha. Pesei-lhe o dinheiro numa balança. J'ai écrit le contrat et j'ai appris avec des témoins et j'ai pesé l'argent dans une balance. Amen. E tomei o ato da compra, tanto que estava selado. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi, aux usages de celui qui a été ouvert. Confirmei os estatutos como estava aberto. Ah, ok. Já, vamos para 14, vamos terminar 14. On va terminer au verset 14. We're going to end on verse 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Ainsi dit le Seigneur des armées, Deus de Israel: le Dieu d'Israël, toma esses atos, prend ses écrits, este ato de compra, ce contrat d'acquisition, tanto selado celui qui est scellé como aberto, ou celui qui est ouvert. e Alléluia. mete-os num vaso de barro, Et met cela dans un vase de terre, para que possa conservar muitos dias. afin qu'il soit conservé longtemps possible. Alléluia. Amen. Irmãos, Mais mes frères, My esta brothers, profecia cette prophétie this prophecy se cumpriu no ano 33 no Rio Raio. s'est accomplie à l'an 33 dans la rivière Ohio. was fulfilled in the year 1933 around the river Ohio. Vamos lá agora ver aqui. Nous allons voir cela ici. We're going to see that here. Compre, 8, 9. Compre esta herdade de Hanamael, filho do meu tio, a 9, qual verset tem 9. Anatote. Achète Pesei-lhe o dinheiro, Buy the land, verse 17 9. ciclos de prata. 17 Cycles. cycles d'argent. Estamos Say, juntos? Nous sommes ensemble? Are we together? 17 ciclos de prata. 17 cycles d'argent. 17 cycle of money. E nós sabemos Nous savons We know que o ouro representa a glória de Deus. que l'or représente la gloire de Dieu. that Bronze. gold represents the glory of Bronze. God, Bronze representa julgamento. Le bronze représente le jugement. and bronze represents A judgment. prata representa L'argent représente redenção. Silver represents la rédemption. redemption. 10 mais 7, 17. T10, 17. 10 and 7, 17. O profeta da era, Les prophètes de l'heure, The prophet of the hour no Rio Raio, dans la rivière Ohio, around the Ohio River programa de batismo. il a fait le baptême. Estava lá baptized. muita gente. Il avait beaucoup de gens là-bas. There were a lot of people around the river, E o profeta entrou nas águas. Et le prophète est entré dans l'eau. and the prophet went inside the water E começou a batizar. Et il a and commencé he à started baptiser. baptizing. Começou a batizar. Il a He started commencé à baptizing. baptiser. Começou a batizar. Il a commencé à baptiser. Quando chegou Quand il est arrivé When he reached a 17ª pessoa, à la 17e the personne, 17th person, o pilar do fogo desceu no rio. la colonne de feu est descendue d'ici de la rivière. the pillar of fire came down E ela upon the ouviu uma river, voz. Et on a écouté une voix qui disait, and they heard a voice that was saying, Olha para cima. regardez en haut. look up. 17 ciclos.
17 cycles d'argent. These are the 17 shekels of 17, la silver. 17e personne a été baptisée. 17 a person voz to be Et baptized. la foi, And the voice, Testemunhas, muitos desmaiaram, muitos ficaram perplexos. les témoins, les autres ils se sont évanouis, les autres étaient là. some witnesses that were there collapsed. Some of them were watching. E a voz disse: Et la voix dit, And the voice said, como João precursor a minha primeira vinda. comme Jean était le précurseur de ma première venue, John was the forerunner of my first coming. Tu, Branham, toi, Branham, You, Branham, receberás tu recevras you shall receive uma, pas deux, not two, not trois, not three. é uma. et c'est un seul. It is just one. As outras mensagens Les autres messages, Not the other messages. estão fora do programa de Deus. c'est en dehors du programme Those de Dieu. messages are out of the program of God. Em fevereiro de 1963, En février 1963, In February 1963, como diz a Bíblia em Apocalipse 5, comme la Bible dit en Apocalypse 5, as the Bible says in Revelation chapter 5, Jean avait vu que le livre était scellé. John saw that the book was sealed. como diz no versículo 14, Comme le verset 14 a dit, Just as verse 14 said, e lá no céu não foi achado ninguém digno para olhar, para abrir aqueles 7 selos. au ciel, il n'y avait personne qui pouvait être digne pour ouvrir les 7 sceaux. in the heaven no one was found waiting to Wow. open the book and its seals. João chorou. Jean a pleuré. Then John wept. Por quê? Pourquoi? Why? Chorou por quê? Il a pleuré. Why did Pourquoi? he cry? Por causa daquele livro. À cause de ce Just livre. because of the book. Porque João sabia Parce que Jean savait, Because Se John aquele livro- knew se aquele livro si ce livre-là não that fosse if aberto, that n'est book pas ouvert, was not open, toi tu ne seras pas ici. you wouldn't be saved. Toi tu ne seras pas ici. You wouldn't be você não saved. estaria aqui. Toi tu ne be seras pas saved. ici. O teu nome, Ton nom, o Your nome name, dos eleitos le nom des élus the names of the elected estava no ones livro selado. était dans le livre were scellé. written in the sealed book. Houve uma voz que disse: Et il y a eu une voix qui a dit, There was a voice that told him. il dit, joins ça dans l'allégresse. The voice told him to be joyful. no céu, na terra, debaixo da terra, tudo se agitou. Au ciel, sur la terre, en bas, en dessous de la Heavens, terre, tout on était the earth, agité. and underneath the earth, everything was shaking. Porque o anjo disse: Parce que l'ange a dit, Because the angel said, já foi encontrado digno para abrir. oh, il y a quelqu'un qu'on a trouvé qui est digne pour ouvrir. one was found ready to open the book. Amen. No céu não tinha. Au ciel, il n'y en avait pas. Na terra In não heaven there was Sur la terre, il n'y en avait pas. on earth, En bas de la terre, il n'y en avait underneath the earth. pas. Dessous là-bas. Foi buscado o homem para abrir, não foi achado. Mais on a cherché l'homme pour But we've been on n'a looking pas for trouvé. that one. We didn't find him. Mas à direita de Deus Mais à la droite de Dieu, But on the right hand of God, tinha lá homem il y avait là un homme there was there a man em figura de cordeiro imaculado. avec la figure d'un agneau immolé. with the face of a slain lamb. Nas veias daquele homem Dans les veines de cet homme, corria o sangue de Deus. In the vein of that man le sang de Dieu. was flowing the blood of God. Atos 12, 20, 28, o sangue que corria em Jesus Cristo era o sangue divino, era o sangue do Pai. Aleluia! Acte chapitre 2, 22. Le sang qui coulait en Jésus, c'était le sang divin, c'était le sang du Père. Acts chapter 2 verse 22, the blood that was flowing in Jesus Christ is what God was, the blood of God, the blood, divine blood. Irmão, eu quero sair pouco aqui. Chers frères, je vais sortir un peu d'ici. Brother, I'm going to jump a little bit far from here. Eu quero voltar pouco para trás. Je vais rentrer un peu en arrière. I'm going Jesus- to go backward a little bit. Jesus, quando foi crucificado, Quand Jésus était crucifié, When Jesus was crucified, tinham lá 2 ladrões, 2 criminosos pendurados. il y avait là 2 criminels, 2 voleurs qui étaient là aussi there were 2 crucifiés. thieves next to him, also crucified. E em Mateus, disse em Mateus 27, que esses 2, no princípio, quando Jesus foi crucificado, às 12 horas, os 2 estavam a zombar de Jesus.
Matthieu 27 a dit, les deux hommes là, quand ils étaient crucifiés au début, les deux étaient en train de ménospraiser, d'injurier Jésus. Matthew 27 said those two people, when they were crucified in the morning, they were insulting Jesus Christ. Das 12 até a hora 15. Quase hora 15, aqueles dois 12 heures estavam a jusqu'à zombar de Jesus. presque 15 heures, ces hommes-là injuriaient toujours Jésus. Almost until around 3, those two people were still insulting Jesus. Aqueles dois ladrões, deles representou a mim e você. Ces deux voleurs-là, l'un d'eux a représenté moi et vous. Amongst the two thieves, one of them was representing you and I. De repente veio a unção, veio a graça, porque a salvação é por meio da graça. Directement est venue l'onction, la grâce qui était venue là-bas. All of a sudden, the anointing and grace came upon him. Quando ele olhou para Jesus agora, Quand il a regardé alors à Jésus, When he looked back to Jesus, hallelujah, ele teve uma revelação. il a reçu une révélation. he all of a sudden received the revelation. Você está aqui por causa da revelação que você recebeu. Vous êtes ici pour la révélation que vous avez reçue. You are all here because of the revelation that you received. Gastamos dinheiro para vir aqui por causa da revelação. Nous avons dépensé l'argent pour venir ici à cause de la révélation. We spent money to come here because of the revelation. Não foi irmão Pati. Não Ce n'était pas le fait partie. Ce It n'était was pas le not fait Brother Stéphane. Party, not No, Brother no. Stephen. No. foi Deus que organizou isso. C'est Dieu qui a organisé It is ceci. God that organized this. Amen. E aquele homem olhou para Jesus e disse: Não, Cet homme-là regardait pas à Jésus, il a So dit that non. man was looking at Jesus and said, você não fala assim com ele, pai. Toi, tu ne peux pas parler comme ça avec cet homme. he was looking at his friend saying, you can't talk to this man like this. Este homem não é como nós, pai. Cet homme n'est pas comme nous. This man is not like you and I. Nós estamos aqui por nossa conta. Nous sommes ici à cause de nos péchés, de nos Mas problèmes. We are este here because of our Oui. sin. But him, não praticou Aleluia. nenhum pecado. Il n'a fait aucun péché, il n'a commis aucun he péché. committed no sin at all. Senhor, Seigneur, Lord, lembra-te de mim. rappelle-toi de moi remember me No paraíso. quand tu entreras dans le paradis. when you shall enter in paradise. Jesus não disse amanhã. Jésus n'a pas dit demain. Jesus didn't say tomorrow. Uma semana. Il a dit la prochaine He semaine. didn't say next week. Maintenant. No. Maintenant. No. Maintenant. Hallelujah. Estarás comigo no paraíso. Tu seras avec moi au paradis. You will be with me in paradise. Os dois ladrões representavam a igreja sem revelação e outro ladrão, a igreja que recebeu a revelação. Ces deux voleurs, l'autre représentait l'église avec révélation, l'autre l'église sans révélation. Those two criminals, one was representing the church with revelation and the other one the church without revelation. Olha, Regarde, você pode ler as brochuras de irmão Branham. tu peux lire les brochures de Frère You can Branham. read the brochures of Brother Branham. Você pode colocar as cartas circulares e colocar na cabeça aqui. Tu peux mettre même les coussins de lettres circulaires. You can even put yourself on top of a pillow of secular letters. Decorar a Bíblia como a denominação decora. Tu peux décorer la Bible You comme can la even dénomination décore. underline your Bibles. There's a decoration or denomination. Jesus disse: Jésus a dit, Jesus a said, revelação la révélation, revelation, c'est pour les petits enfants. it's only for the little C'est pour ces babes. petits enfants. It's for those little babes. C'est pour ces petits It's for enfants. those little children. quem é grande aqui? Qui est grand ici? Who is bigger here? Levanta a mão. Is there Ah, levez votre main si vous êtes grand. your hands in the air if you're great? Somos todos filhos de Deus. Nous sommes tous les fils de Dieu. We are all sons and children of God. O ser pastor, evangelista, C'est être pasteur, apóstolo, évangéliste, por aí apôtre. fora, Being a pastor, evangelist, Dehors. all of those things, não te dá direito de ir para lá. Ceci ne te donne pas le droit d'aller là-bas. all of that doesn't give you any right to go over there. Sem a santificação, Sans la sanctification, Without sanctification, personne ne no verra one shall see Dieu. God. Jesus disse, Jésus a dit, Jesus said, é Mateus,
ok. 2 minutos. Ok, eu vou embora. Mas queria pregar mais. Mas Oh, je voulais encore prêcher, mais I wanted to preach more. Jesus disse: Jésus a dit, Jesus said, tenho 2 minutos. j'ai 2 minutes. Hein. I've got 2 more minutes. Em Mateus 5:8. Matthieu 5, 8. In Matthew 5, verse 8, Somente, Seulement, only, seulement only, os puros de coração. ceux qui sont purs de cœur, ceux qui ont le cœur pur, only those who have Qui pure verront Dieu. heart shall see God. O sangue de Jesus, le sang de The Jésus, blood of Jesus, a palavra de Deus, la parole de Dieu the word of God, está aqui. est ici. is here. Ele não veio para condenar ninguém. Cela n'est pas venu pour condamner quelqu'un. He didn't come to condemn anyone. Deus está demorando porque não quer que ninguém se perca. Dieu est en train de rester là-bas parce qu'il ne veut pas que nous puissions nous perdre. Que personne ne God se perde. is still over there, not Agora- wanting any one of us to perish. Agora, uma coisa. Maintenant, écoute. But now listen, Depois de receber a salvação, Après de recevoir le salut, after receiving salvation, você é separado. tu es séparé. you are Mas- separated. Se continuas a pecar voluntariamente, Si tu continues à prêcher volontairement, If you continue to preach, to sin willingly, há problemas. c'est un problème. there is a problem. Il y a un problème. Mas o